नमस्कार दर्शक बंधु, आज मार्च 22 तारिख शुक्रवार। आज सकाल किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व जदि भिडियोटी को नुआ करी देखुछंती तेबे आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा आपण लेटेस्ट वीडियो देखि परिबे। आजिठु प्लस 2 खाता मूल्यांकन गोटे दिन रे रिजल्ट प्रकाश लक्ष्य। आजिठु आरंभ होईची प्लस 2 खाता मूल्यांकन। दुईटी पर्याय हेबो मूल्यांकन। आजिठारु पर्याय आरंभ होई एप्रिल 2 तारिख जाए चलिबो। खाता मूल्यांकन पाई 69 ऑफलाइन और 41 ऑनलाइन सेंटर करा जायछि। घुंचिला यूपीएससी प्रिलिमिनारी परीक्षा। निर्वाचन को दृष्टि रखी नियागला एभली निष्पत्ति। आईपीएल 2024 शेष में अवसर नेबे धोनी। रिपोर्ट किंवदंती भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी 17तम सीजन शेष होगा पर इंडियन प्रीमियर लीग रु अवसर घोषणा करिवार संभावना रही। धोनी आनुष्ठानिक भाव अगस्ट 15, 2020 रे अंतर्जातीय क्रिकेटर रु अवसर घोषणा करथिले, किंतु आईपीएल रे तांकर योगदान अक्षुण्ण रहिथिला। चलित सीजन धोनी को पाई शेष होई पारे बोली आकलन करा जायछि। मझिरु भांगी गला निर्माणाधीन विशाल ब्रिज, जड़े श्रमिक मृत, अनेक तले चापी होई रहिथिबा सूचना। बिहार सुपोल रे कोसी नदी रे बड़ घटना। एही नदी उपरे निर्माण होइथिबा देशर सबुठार लंबा सड़क पोलर एक बड़ अंश भुसुड़ी पड़िछि। फल जड़े श्रमिक मृत्यु होइथिबा बेले एकाधिक श्रमिक तले चापी होई रहिथिबा सूचना मिली। 56 वर्ष धरी पेटरे थिला शिशु, जानी पारि नथिले महिला। जेतेबेले बाहर को अणागला घटिला एमिति। प्रकृतिर खेल प्रकृति अनन्य। अनेक थर एपरी घटना सामना को आसीथाए जे कहीं शुणी आश्चर्य हो जाए। एपरी परिस्थिति आमको स्वीकार करने को हेब जे दुनिया रे किसी जिनिस अच्छी जहाँ पर आमर कौन नियंत्रण नहीं। केवल एतिक नुहे, गर्भधारण एवं पिला मानकर जन्म संपूर्ण ईश्वर को इच्छा सहित जड़ित थिबा देखा जाए। काली केजरीवाल को घर घांटी ईडी। जानतु कौन पाइला। अबकारी नीति दुर्नीति घटना रे गतकाली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घरे पशिथिला ईडी टीम। ईडी अधिकारी माने दीर्घ समय धरी केजरीवाल को घर सर्च करने पर तांकु गिरफ्त करथिले। तेबे सर्च बेले केजरीवाल को घर कौन जबत होईछि ताकु नहीं आरंभ हो जाइछि चर्चा। केजरीवाल को घर जांच बेले 70,000 टंका कैश जबत होइतिबा जଣା पड़िछि। एने आप मंत्री सौरभ भरद्वाज सूचना देइछन्ति। सौरभ को सूचना अनुसार ईडी टीम केजरीवाल को घर सर्च करने समय 70,000 टंका कैश जबत करथिले। पर से यहाकु तांको परिवार सदस्य को फेराई देइथिबा जଣା पड़िछि। सेमाने केवल केजरीवाल को मोबाइल जबत करने सह तांकु गिरफ्त करी नि जाइथिले। मात्र सेमाने अबकारी दुर्नीति नहीं अधिक कौन तथ्य प्रमाण आदि केजरीवाल को घर पाई नथिबा कहिसंती सौरभ भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री मोदी निज क्षमतार अपव्यवहार करुछंती। केजरीवाल को नहीं से भयभीत हो जाइथिबारु बळे बळे कौशल से तांकु गिरफ्त करिबा पई अभियोग करिसंती सौरभ। मोदी एबे सर्वशक्तिमान होइथिबारु तांकु अटकाइबा परि शक्ति केही नाहांती। इति मध्यरे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समेत 2 जन मुख्यमंत्री को गिरफ्त कर सारिलानी ईडी। एही गिरफ्तारी संख्या निकट भविष्य में बढ़ी पारे बोली अभियोग करिसंती सौरभ। मद पीले हेबनी हार्ट अटैक। चापमुक्त रहिबारे साहाय्य करे अल्कोहल। समस्ते जानती मद स्वास्थ्य पाई हानिकारक, किंतु यार किछि उपकारी गुण रहिछि। एक अध्ययन जना पड़ी बेले बेले मद्यपान करने भी स्वास्थ्य पाई भल। स्वल्प परिमाण में मद्यपान करुथिबा व्यक्ति क्षेत्र में हार्ट अटैक बा हृदघात हेबार आशंका कम। अध्ययन यह जना पड़ी कि जो महिला माने दिन को गोटे पेग और जो पुरुष माने दिन को 2 पेग मद पिउंदी सेमानकु अत्यधिक मद्यपान करुथिबा लोकमानक तुलन में हृदघात हेबार आशंका कम थाए। विशेषज्ञ माने जानिबाकु पाइछन्ति जे नियमित कम मात्रा में मद्यपान करने द्वारा मस्तिष्क चाप व स्ट्रेस को ह्रास करिथाए, जहाँ हृदघात एवं स्ट्रोक आशंका को कम करिथाए। ब्रेन उपर प्रभाव। यही अध्ययन पर वैज्ञानिक माने आशा करिसंती सेमाने मद्यपान द्वारा हेउथिबा कर्कट, मधुमेह और मेदबहुलता भली रोगर प्रतिकूल प्रभाव बिना हृदरोग पाई प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा प्रणाली विकास करिबारे सक्षम हेबे। एने डेली मेल रे एक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। अनुसंधानकारी माने 754 जनक मस्तिष्क स्कानिंग करने पूर्व 50,000 रु अधिक अमेरिकन तथ्य संग्रह करथिले, जहाँकि कर्कट रोगर सर्भे पाई निया जाइथिला। ब्रेन इमेजिंग रु जना पड़ी कि जो माने स्वल्प परिमाण में मद पिउथिले सेमाने चापमुक्त रहिथिले, सेमाने कम हृदरोग बा हार्ट अटैक रो शिकार होइथिले। अत्यधिक मदपान हृदघात
ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷର ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କାନ୍ଧାରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ISIS ଦାୟୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ସହର କାନ୍ଧାରରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ IS ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ISର ଅମାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 150 ତାଲିବାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ନେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଯଦିଓ ତାଲିବାନ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 3 ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କାନ୍ଦାହାରରେ ସର୍ବବୃହତ ଡାକ୍ତରଖାନା ମିୱାଇସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାମ ଗୋପନ ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ BBCକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୋଲିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି? ହୋଲି ପର୍ବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏଥର 25 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ହୋଲି ପର୍ବ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଚମତ୍କାର ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମହିଳା PM ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। BPL ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ PM ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, BPL କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼, BPL କାର୍ଡ଼, BPL ତାଲିକାରେ ନାମ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପାସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। PM ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ସ୍କିମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବାପା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ରାୟ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବାପା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ରାୟ। ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ପ୍ରଥମ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଧନୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ। 4 ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମିନ ସ୍ୱାଇଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାରେ 3 ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟି ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଜଳିଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ନୂଆପଡ଼ା, ଟ୍ରକକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍, ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଜଳିଗଲା ପଛରେ ଥିବା ଟ୍ରକ୍, ଫଳରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଥାନା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଗରେ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଗ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେରିଂ ଓ ସିଟ୍ରେ ଚାପି ହୋଇଥିବାରୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିନାପାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଉଭୟ ଟ୍ରକ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।